السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفه تاع مثلجات بذوق الشوكولاته. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette de crème glacée au chocolat. J'ai 400 g de crème chantilly, 6 cuillères à soupe de lait en poudre, une danette, 200 g de lait condensé sucré et 60 g de cacao. المقادير باللغة العربية: عندي هنا 400 غرام من كريمة الخفق، عندي 60 غرام من الكاكاو، عندي 200 غرام من الحليب المحلى المركز. تلقاو الوصفة تاعي على القناة. عندي هنايا وحدة تاع دانات، وعندي 6 ملاعق كبيرة من حليب البودرة. نبداو بسم الله على بركة الله. نخفقوا الكريمة تاعنا. دونك جو باتر ما كريم. اذا بعد ما خفقنا الكريمه تاعنا كيف راكم تشوفوا، ها هي. لا الان نضيفوا المقادير الاخرى. اذا نضيفوا النسلي او الحليب المركز، وهذا صنع بيت يعني منزلي، انا صنعته في البيت. دونك j'ajoute le lait condensé que j'ai fait à la maison. Donc vous pouvez trouver la recette sur ma chaîne. J'ajoute le cacao. J'ajoute le lait en poudre. إذا نضيف الكاكاو وحليب البودرة، وكذلك دانات. هنا دانات ممكن تاخدوا أي وحدة بنكهة الكراميل أو نكهة الفانيلا اللي عندكم. إذا نواصل في خفق الخليط باش نتحصلوا على المثلجات تاعنا. إذا بسم الله. الآن بعد ما خلطنا المكونات تاعنا جيدا، نغطيها بفيلم غذائي، بلاستيك غذائي، ونوضعها في المجمد لمدة 5 ساعات. Donc après avoir obtenu un mélange homogène, maintenant je vais mettre un film alimentaire sur mon mélange. Je vais le couvrir et le mettre dans le congélateur pour une période de 5 heures minimum. إذا نغطيوه جيدا بفيلم غذائي، بلاستيك غذائي عفوا. نغطيوه جيدا باش ما يكونناش كتل ثلجيه. Donc voilà, on le coupe pour ne pas avoir des blocs de glace par-dessus. Et là, je vais le couvrir et je vais le mettre dans le congélateur. Après 5 heures, je vais vous montrer le résultat. بعد 5 ساعات إن شاء الله نوري لكم النتيجة. والآن بعد ما مرت أكثر من 5 ساعات، الآن غادي نفتح معكم العلبة. بسم الله. Donc après 5 heures de congélation, maintenant je vais ouvrir avec vous la boîte de crème glacée. Je vais enlever le papier film qu'on a mis. Ça, c'est comme je vous ai dit, c'est pour éviter que la glace se forme sur notre crème glacée. إذا كما قلت لكم لازم تغطيوها بفيلم
غذائي باش ما تكونش كتل من الثلج الجامد. والآن نبداو بسم الله. هنا عندي كورني كما تشوفوا. اذا نقدروا نقدموا لا كريم غلاسي على شكل كورني. وكذلك نقدروا نقدموها على شكل ساندويتشات. Aussi on peut présenter une crème glacée sous forme de sandwich. On va prendre de la crème glacée qu'on va étaler sur des pizzelles que j'ai déjà fait avec vous sur ma chaîne. Donc vous pouvez utiliser n'importe quel biscuit sous cette forme là. Donc je vais étaler la crème sur la totalité. Faites très attention pour ne pas la briser. Et après je vais vous montrer le résultat. Donc et maintenant je vais la couvrir avec un autre pizzelle. Et voilà, juste ajuster le pourtour. كما راكم تشوفوا قدمناها على شكل ساندويتش. وكذلك ممكن نقدموها على شكل دي كوب كؤوس او دي كوب كما نقولوا بالفرنسيه. Donc on peut aussi la servir dans des coupes qu'on va décorer avec soit du caramel, soit des noix concassées. C'est à vous de choisir bien sûr. والآن عندي هنايا قليل من المكسرات. أوضع عليها قليل من المكسرات وزينوها بالقليل من الكراميل. إذا كما راكم تشوفوا هنايا عندنا 3 أشكال، يعني كريمة واحدة ونقدموها على أشكال مختلفة. وهنايا كذلك عندنا الساندويتش كما راكم تشوفوا. إذا وصلنا لنهاية تاع الوصفة تاعنا، وإن شاء الله تنال الإعجاب تاعكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تشاركوا في القناة. Donc voilà, on est rendu à la fin de notre recette. Si vous aimez, n'oubliez pas de vous abonner et à la prochaine recette. في رعاية الله وحفظه.